ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषातदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाबोधायिने गौरकथा धामोधाय नगरग्राम तारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ শ্লোক নম্বর 3 অধ্যায় শ্লোক নম্বর 37। শ্রী ভগবান উবাচ কাময়েষ ক্রোধয়েষ রজগুণ সম্ভুতব মহাশন মহাপাত্মা বিদ্যেনম ইহ বৈরিণম। শ্রী ভগবান উবাচ কাময়েষ ক্রোধয়েষ রজগুণ সম্ভুতব মহাশন মহাপাত্মা বিদ্যেনম ইহ বৈরিণম। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে অর্জুন, রজগুণ থেকে সম্ভূতব কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে। হরে কৃষ্ণ।